سلام. اليوم غنشوفوا l'exercice numéro 2 بالنسبة لسلسلة التمارين les exercices complémentaires de chimie. Voilà, on commence. Voici l'énoncé de l'exercice. شنو عندنا هنايا؟ Pour s'assurer de la pureté de l'éthanoate de sodium dans un sachet commercial, on prend de ce sachet une masse M0 égale à 164 mg qu'on dissout dans l'eau pure afin d'obtenir une solution S0 de volume V0 égale à 20 ml. هذا هو l'échantillon اللي بغينا نتأكدوا من la pureté ديالو. عطانا هنا une concentration molaire C0. La masse molaire de l'éthanoate de sodium, voilà, il y a la formule de l'éthanoate de sodium, c'est H3COO-Na égale 82 grammes mol litre mol moins 1. On ajoute à S0, c'est la solution اللي وجدنا, V0. On ajoute un volume VA égal à 30 ml de solution aqueuse d'acide chlorhydrique, H3+, Cl-, de concentration molaire Ca égale à 0,1 mol litre moins 1. On obtient ainsi un mélange ou bien une solution finale S'. قبل ما نكملوا ملي تيكون عندنا مثلا ليتانوات دو صوديوم هذا اللي درناه في الماء شنو غادي يعطينا CH3CO- Na+. دونك لا سوليسيون غيكون فيها CH3CO- اللي هو ليون اكتيف, Na+ c'est un lion inactif اللي ما داخلش في لا رياكسيون ديالنا. Voilà, donc lorsqu'on verse l'acide chlorhydrique H3+, وهنا عاوتاني يحتوي عنده Cl- اللي هو ion inactif, اذا التفاعل غادي يكون ما بين H3+ CH3CO-. وفي d'autres exercices راه تيعطيونا لو كوبل وتيبان لينا بان CH3CO- c'est une base و H3+ c'est un acide. De toute façon حنا عارفين H3+. Première question, écrire l'équation de la réaction qui se produit dans S' sachant qu'elle est totale. Donc voilà, les réactifs هما H3+ ou CH3CO-. نبداو بالايكواسيون. Voilà l'équation. Et dans CH3CO-, H3+, هذا غيلعب الدور ديال ان اسيد. قالنا بان لا رياكسيون توتال معناها خصنا نديرو هنا اون سول فلاش. هذا غادي يعطي بروتون H+, غيولي CH3COH وغادي يفقد هو H+, ويبقى عندنا H2O. Seconde question. Voilà, on dose les ions oxonium H3+ restant dans la solution S'. شحال نفهم من هاد الجمله هادي؟ معناها الوقت اللي كبينا H3+ على CH3CO-, معناها H3+ كانوا اون اكسي. Donc une partie تفاعلت مع CH3CO- وبقات لنا une partie باش عرفناها من هاد لا فراز. كتبوا لينا هنا H3+ restant avec une solution aqueuse. Donc هاد لا سوليسيون اسبري شنو غيكون فيها؟ غيكون فيها هذاك الشيء اللي بقى ديال H3+ اللي كان فائض اللي هو اللي غادي يتفاعل لينا دابا. دونك نعاودو on dose les ions oxonium H3+ restant, donc نأكدوا هاد الكلمة هادي, dans la solution S' avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. إذا غيكون عندنا un dosage ما بين HO- و H3+ de concentration molaire Cb. L'équivalence est obtenue lorsqu'on verse un volume VBE égal à 12 ml. إذا غنديروا le dosage ديال les ions H3+ اللي شاطوا اللي كانوا فائضين في وسط هاد le mélange هذا. L'équation qui modélise le dosage اللي هي هادي, donc H3+ هما اللي بقاو شايطين le reste, ومع اللي كبينا عليهم اللي هما HO- غادي يعطينا 2H2O. donc عطاونا l'équation du dosage. Première question, vérifiez la relation suivante. C0 égale à CaVA moins CbVBE sur V0. Puis déduire la masse M de l'éthanoate de sodium réellement dissoute dans S0. حنا تنعرفوا اللي عبرنا 164 ملغ, ولكن بعد غادي نشوفوا لا رياليتي واش فعلا عندنا 164 ملغ. On commence بعدا à établir cette expression. نبداو أولين. L'idée elle est simple. اللي عندنا اول حاجه شنو هي لا كونتيتي دو ماتيير ريستون, شحال هادشي اللي بقى هنا. اذا هادشي اللي بقى هنا شنو غادي يكون هو لا كونتيتي توتال اللي كبينا ونحيدو منها داكشي اللي تفاعل. منها غادي يكون عندنا هنايا لا كونتيتي دو ماتيير ريستونت دو H3+ هي لا كونتيتي اللي كبينا كلها, لا كونتيتي CaVA, ونقصوا منها هادشي اللي كاين هنايا اللي هو C0 V0. بحال دابا كانوا عندنا هنا 10 وكبينا 15, اذا شحال غادي يشيط 5. اذا بغينا نعرفوا شحال غادي يشيط غادي تكون هي 15 اللي هي CaVA, وهذاك الشيء اللي غيتفاعل هنا دونك 10 اللي هي N ou bien C0 V0 ديال CH3CO-. دونك فوالا حاجه وحده اخرى, لا relation d'équivalence.
إذا هاد لا relation d'équivalence اللي عارفينها en général حافظينها CAVA égale à CBVB. Mais شنو معنى CAVA؟ هي la quantité de matière تاع l'acide و CBVB هي la quantité de matière ديال la base. إذا اللي درنا هنا لو دوزاج la relation d'équivalence شنو غتكون عندنا CBVBE اللي كبينا إيكال ماشي CAVA إيكال بشكل عام لأن ناخذوا المعنى اللي هي la quantité de matière restante. Donc CBVB وقت اللي درنا الدوزاج on a dosé non pas toute la quantité لأن أصلا ما كايناش on a dosé juste la quantité اللي شاطت لينا. Donc CBVB E égale à la quantité de matière restante de H3+. Ou la quantité de matière restante on l'a exprimé هنا. Donc نعوضها بهذه l'expression هذه. غتولي عندنا CBVBE égale à CAVA moins C0V0. Voilà, donc ندوزو هاد CAVA وندوزو la gauche la droite وغنلقاو l'expression اللي طلبوا منا اللي هي C0 égale à CAVA moins CBVBE sur V0. هي exactement l'expression اللي كاينه هنا. La suite de la question بغينا la masse. بغينا نتاكدوا واش فعلا la masse il vaut 164 mg. Donc là عندكم la concentration. Donc عندنا هادشي كامل دونك معناتها نعرفوا لا كونسونطراسيون لا عرفنا لا كونسونطراسيون غنعرفوا لا ماس. نوفيل باج. Voilà, donc en général, puisque nous avons la concentration molaire, il y a la quantité de matière sur le volume. Ou la quantité de matière, il y a la masse sur la masse molaire. Bien sûr, tu as le soluté. La masse de l'éthanoate de sodium sur la masse molaire de l'éthanoate de sodium fois le volume V0. On a la concentration de la question précédente. CAVA moins CBVBE sur V0 égale à Chicane. Donc, nous avons la masse molaire V0 de la gauche. On a la masse petit m. Donc, à l'expression finale, il y a l'application numérique. Voilà, donc, on a CAVA. VA c'est en millilitres, تنضربها في 10-3. VBE ثاني en millilitres 10-3. عندكم la masse molaire. اللي حسبنا غادي نلقاو vous allez trouver le résultat 147,6 mg. Voilà, dernière question. En comparant M à M0, M اللي حسبنا حنايا الحقيقيه اللي جايه من التجربه مع لا ماس تاع لو ساشي اللي خديناها ونشوفهم واش بحال بحال ولا ماشي بحال بحال. من بعد ديدوير لا بيورتي du contenu de sachet. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette pureté? Voilà, donc أول remarque إذا شحال لقينا حنا on a trouvé 146,6 اللي هي مختلفة على 164 بالضبط elle est inférieure. Donc qu'est-ce qu'on déduit لأن هذيك 164 اللي خدينا من لو ساشي ماشي 100% éthanoate de sodium ماشي مادة خالصة. Alors on déduit que le contenu n'est pas pur à 100%. Si jamais طلبوا منا شحال هي النسبة تاع لا بيورتي إذا غادي ناخذوا هذاك الشيء الحقيقة اللي لقينا اللي هي 147,6 sur ce qu'on a utilisé في الأول 164 عطينا 0,9 لا ضربنا en pourcentage l'écriture décimale ou bien en pourcentage عطينا 90%. Donc le sachet il n'est pas à 100%, il est pur à 90%. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci, au prochain exercice.